ఉన్న ప్రసిద్ధ పండర్పూర్ శ్రీ విఠోబా ఆలయానికి భక్తులు ఏటా అత్యంత వైభవంగా నిర్వహించే యాత్రనే వారి అని పిలుస్తారు. ఇక పవిత్రమైన ఆషాఢ ఏకాదశి సందర్భంగా ఈ యాత్ర అత్యంత ప్రాముఖ్యతను సంతరించుకుంది. ప్రతి సంవత్సరం బేల మండలం నుండి వందలాది మంది భక్తులు కాలినడకన యాత్రను పూర్తి చేస్తారు. గత 26 సంవత్సరాల నుండి బేల మండలం నుండి పాదయాత్ర చేపట్టి 24 రోజుల తర్వాత పండర్పూర్కు చేరుకుంటామని తెలిపారు. गणव निघत आहे. वारीला जवळपास 20 वर्ष होत आहे आणि पहिल्या वर्षी 20-25 लोक जात होते. मी ज्यावेळेसपासून आलो त्यावेळेसपासून 36 लोक झाले. आता जवळपास 100-150 लोकांची वारी या ठिकाणी होत आहे आणि सर्व पंढरनाथ भोयर वारीचे प्रमुख ते सर्व स्वखर्चानं सर्व भक्तांचं सांभाळून या ठिकाणून वारी निवारण पंढरपूर क्षेत्र नेत आहे. विशेष म्हणजे या ठिकाणी सर्वांचे सर्वाकरिता वाढे म्हण लोक अति राहती प्रसन्न ऐसी आहे ही वारी. वारकरी संप्रदायाच्या माध्यमातून लोकाला ज्ञान करण्याचं या ठिकाणी कार्य होत आहे आणि अशी ही वारी बेला ते पंढरपूर एकंदरीत 24 दिवसाचा रन होऊन त्या ठिकाणी एकादशी उपास सोडून सर्व ते आपापल्या स्वखर्चाने तिकीट परत येते. तिच्या दर्शनासाठी सर्व पायवारी हे लोक जात आहे. पायवारीमध्ये कितीतरी लोक लाखो लोकांची संख्या जात असतात. त्यामध्ये स्वतःच्या स्वखर्चाने आणि आपल्या श्रमाने सर्व वारकरी कृष्णाच्या दर्शनाला केलेले पाप त्या वारीच्या माध्यमातून नष्ट होतात अशी सर्व संप्रदाय भक्तांची मनोभावना आहे. त्या भावनेनुसारच सर्व लोक पायवारीसाठी आज आलेले आहेत. आदरणीय पंढरीनाथ महाराज यांच्या नेतृत्वाखाली सद्गुरू ब्रह्मलीन बाजीराव महाराजांची पादुका पंढरपूर येथे आज प्रस्थापन होत आहे. त्या निमित्ताने सर्व जमलेल्या भाविक भक्तांना आणि वारकरी संप्रदायातील सर्व